बसरा के नवाह में एक सरसब्ज व शादाब गांव था, जहां खेत खलियानों में बहार थी और ज़िंदगी का हर रंग सादगी में गंदा हुआ था। इसी गांव में एक मेहनती ग्वाला रहता था, जिसका नाम हमीद था। हमीद एक नेक दिल और ईमानदार शख्स था, जो रोज़ाना सुबह सवेरे अपने मवेशियों को खेतों की तरफ ले जाता, दिन भर इनकी देखभाल करता और शाम को गांव के लोगों में दूध फ़रोख्त करके गुज़र सफ़र करता। अगरचे इसकी ज़िंदगी में कोई बड़ी आसाइश न थी, मगर वो अल्लाह की रज़ा में खुश था। फिर भी इसके दिल में हमेशा एक अजीब सी ख्वाहिश बसी रहती थी, एक अनदेखी तमन्ना और अनजानी जुस्तजू, जैसे इसे किसी ऐसे राज की तलाश हो जो इसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। एक रात जब दिन भर की थकन से निडाल होकर वो अपनी छोटी सी झोंपड़ी में सोया, तो इसे एक गैर मामूली ख्वाब आया। वो देखता है कि वो किसी अजनबी मुकाम पर खड़ा है, जहाँ चारों तरफ धुंध सी छाई हुई है। अचानक धुंध के अंदर से एक नूर नमूदार होता है और इस रोशनी में एक सफ़ेद रेश बुज़ुर्ग ज़ाहिर होते हैं और इनके चेहरे पर नूर की झलक थी और आंखों में एक अजीब सी चमक और हिकमत रही थी। बुज़ुर्ग ने हमीद की तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, ए हमीद, जंगल के अंदर एक ऐसा ख़जाना पोशीदा है जो तेरे मुक़द्दर में लिखा है, मगर याद रख, यह ख़जाना आम सोने चांदी का नहीं, बल्कि कुछ ऐसे राज हैं, अगर तू वाकई इसे पाना चाहता है तो ज़ाहिरी आँखों से नहीं, बल्कि दिल की आँखों से देखने की कोशिश कर। ये अल्फाज सुनते ही ख्वाब की दुनिया धुंधला गई और हमीद की आँख खुल गई। वो पसीने में शराबोर था, दिल तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे अभी अभी किसी हकीकत का सामना हुआ हो। हमीद बिस्तर से उठकर बैठ गया और सोचने लगा, क्या ये महज ख्वाब था या वाकई कोई इशारा था? अगर यह ख़जाना हकीकत में मौजूद है तो क्या मैं इसे तलाश कर सकता हूँ? और अगर ये एक ख्याली बात है तो फिर दिल में ये बेचैनी क्यों है? इसकी आंखों में कई सवालात थे, मगर कोई जवाब न था। इस रात नींद इससे रूठ चुकी थी और एक नई जुस्तजू का आगाज़ हो चुका था। अगली सुबह सूरज की नरम किरणें गांव की छोटी छोटी झोंपड़ियों पर पड़ रही थी और परिंदे अपनी सुरीली आवाज़ों में दिन के आगाज़ का ऐलान कर रहे थे। हमीद हमेशा की तरह बेदार हुआ, मगर आज इसका दिल मामूल से हट कर बेचैन था। गुज़िश्ता रात का ख्वाब इसके जहन पर नक्श हो चुका था और इसमें बयान करदा ख़जाने की जुस्तजू ने इसके दिल में एक अजीब सी आग लगा दी थी। वो अपने मवेशियों को दरिया के किनारे चरने के लिए छोड़ आया और ख़ुद जंगल की सिमत रवाना हो गया। जंगल गांव से ज़्यादा दूर न था, मगर इसकी घनी झाड़ियाँ और ऊंचे ऊंचे दरख्त की छाँव हमेशा एक पुरअसरार तासीर देती थी। जैसे ही हमीद जंगल में दाखिल हुआ, एक ठंडी और नम आलूद हवा ने इसका इस्तकबाल किया। जगह जगह सरसब्ज दरख्त इस्ताद थे, जिनकी शाखों पर रंग बरंगे परिंदे बैठे चहचहा रहे थे। कहीं दूर किसी जानवर के कदमों की आहट सुनाई दी और एक लम्हे के लिए हमीद को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई इसे देख रहा हो, मगर इसका दिल बाहर था और इसके कदम आगे बढ़ रहे थे। वो दरख्तों के दरमियान से गुज़रता, खुश्क पत्तों पर चलता रहा, यहाँ तक कि वो एक ऐसी जगह पहुँचा जहाँ ज़मीन पर कुछ अजीब से निशानात बने हुए थे। ये आम कदमों के निशानात से मुख्तलिफ थे, किसी नामालूम ज़बान में खींची हुई लकीरें, जैसे कोई कदीम नक्शा। हमीद ने झुककर इन निशानात को गौर से देखा। इसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। अचानक इसके जहन में रात के ख्वाब का मंज़र फिर ताज़ा हो गया। वही सफ़ेद रेश बुज़ुर्ग, वही नसीहत भरे अल्फाज, यह ख़जाना आम सोने चांदी का नहीं, बल्कि कुछ और है। अगर तू इसे पाना चाहता है
تو دل کی آنکھوں سے تلاش کر۔ کیا یہ نشانات اسی خزانے کا پتہ دے رہے تھے یا خواب کی حقیقت اب اس کی آنکھوں کے سامنے تھی؟ حمید نے خود سے کہا، یہ نشان کہیں خزانے تک پہنچنے کا راستہ تو نہیں؟ یہ سوچ کر اس نے نشانات کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، دل میں ایک انوکھی امید اور جوش کے ساتھ۔ جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے حمید کی نظر ایک قدیم اور پراسرار درخت پر پڑی۔ یہ درخت باقی درختوں سے زیادہ بلند، گھنا اور پھیلاؤ والا تھا۔ اس کی جڑیں زمین سے باہر نکل کر بیچوں خم کھا رہی تھی، جیسے کسی بھول بھلیا کا راستہ بن گیا ہو۔ تنے پر عجیب و غریب نشان تھے جو وقت کے ساتھ گہرے ہو چکے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ درخت صدیوں سے یہاں کھڑا ہے، کئی رازوں کا امین تھا۔ جیسے ہی حمید اس درخت کے قریب پہنچا، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا چلا، درخت کی شاخیں ہلنے لگی اور پتوں کی سرسراہٹ میں ایک مدھم سی سرگوشی ابھرنے لگی۔ یہ عام ہوا کا شور نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی سرگوشی تھی جو سیدھا حمید کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ حیرانی سے رک گیا، اس کے کان اسی سرگوشی کو سننے کے لیے بےتاب تھے۔ چند لمحے بعد ہوا کے جھونکوں کے بیچ ایک مدھم مگر پراسرار آواز ابھری، اگر خزانے کی تلاش ہے تو سب سے پہلے اپنے دل کی سچائی کو جان۔ حمید کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا مگر جنگل میں اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ درخت کے اتنے قریب کھڑا ہو کر وہ محسوس کر سکتا تھا کہ یہ کوئی عام درخت نہیں، بلکہ کوئی ایسا راز رکھتا ہے جو اس کے سفر کے لیے ضروری ہے۔ دل کی سچائی، حمید نے زیر لب دہرایا۔ یہ کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ خزانے کے راستے کی پہلی آزمائش ہے؟ اس کے ذہن میں سوالات کا طوفان برپا ہو گیا۔ اگر اسے خزانہ حاصل کرنا تھا تو سب سے پہلے اسے اس راز کو سمجھنا تھا، مگر دل کی سچائی کو جاننے کا مطلب کیا تھا؟ کیا یہ اس کے ارادوں کا امتحان تھا یا پھر کوئی اور پوشیدہ پیغام؟ حمید کو احساس ہو چکا تھا، یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ خزانے کی تلاش صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی تھی۔ اس سے صرف جنگل میں نہیں بلکہ اپنے اندر بھی جھانکنا تھا۔ درخت کی سرگوشی سننے کے بعد حمید کے دل میں بے چینی اور جستجو مزید بڑھ گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ دل کی سچائی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، مگر اس کے پاس رکنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے وہ مختلف راستوں سے گزر رہا تھا، کہیں اونچی جھاڑیاں، کہیں کانٹے دار بیلیں اور کہیں نرم سبز گھاس کا فرش۔ سورج کی روشنی درختوں کے پتوں سے چھن کر زمین پر پڑ رہی تھی، جیسے کسی نے سنہری روشنی کے دھاگے بن دیے ہوں۔ کچھ دیر بعد حمید کی نظر ایک بڑی چٹان پر پڑی۔ یہ چٹان عام پتھروں سے مختلف تھی، اس پر عجیب و غریب نقوش اور علامتیں بنی ہوئی تھیں، جیسے کسی نے ہزاروں سال پہلے کوئی پوشیدہ پیغام کھود رکھا ہو۔ جیسے ہی حمید اس چٹان کے قریب پہنچا، اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ایسا لگا جیسے چٹان میں ایک ہلکی سی روشنی چمک رہی ہو۔ وہ حیرانی سے آگے بڑھا اور جب اس نے ہاتھ چٹان پر رکھا تو اچانک روشنی مزید تیز ہو گئی۔ روشنی کے ساتھ ہی چٹان کی سطح پر ایک تحریر ابھر آئی۔ وہ کوئی عام الفاظ نہ تھے بلکہ کسی گہرے راز کا پیغام تھے۔ خزانہ وہی پائے گا جو دوسروں کو دے سکے، جو پاس رکھے وہ سب کھو دے گا۔ حمید نے چند لمحے خاموش کھڑا اس تحریر کو گھورتا۔ اس کے دل میں کئی سوالات ابھرنے لگے۔ یہ خزانہ ہے جو رکھنے سے نہیں بلکہ دینے سے حاصل ہوگا۔ کیا یہ مادی دولت کی بات ہو رہی ہے یا کوئی اور نعمت جس کا راز ابھی مجھ پر کھلا نہیں؟ یہ پہیلی پچھلے رازوں سے بھی زیادہ مشکل لگ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ آیا یہ خزانہ کوئی اشارہ ہے یا پھر ایک اور آزمائش؟ لیکن ایک بات طے تھی، یہ سفر عام نہیں تھا اور یہ خزانہ صرف ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ سمجھ اور دانائی سے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ حمید نے گہری سانس لی اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر قدم کے ساتھ وہ نہ صرف خزانے کے قریب ہو رہا تھا
बल्कि किसी गहरे राज से भी पर्दा उठाने वाला था। चट्टान पर लिखी तहरीर पढ़ने के बाद हामिद को यकीन हो चुका था कि वो ख़जाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। वो चट्टान के गिर्द नज़र दौड़ाने लगा। जल्द ही इसकी नज़र एक तंग और पुरअसरार रास्ते पर पड़ी जो चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। रास्ता इतना तंग था कि इसे झुककर गुजरना पड़ा, मगर इसके दिल में जोश और तजस्सुस था। हर कदम के साथ इसके दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी। ये रास्ता इसे एक हैरत अंगेज़ जगह पर ले आया। इसके सामने एक हसीन वादी थी जहाँ सब्ज़े से ढके हुए दरख्त चूम रहे थे और रंग बिरंगे परिंदे आसमान में उड़ान भर रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ चीज़ वो झील थी जो वादी के बीच में चमक रही थी। ये झील आम झीलों से मुख्तलिफ थी। इसका पानी इतना शफाफ था कि इसके अंदर तैरती मछलियाँ और चमकदार कंकर तक साफ नज़र आ रहे थे। पानी पर हल्की हल्की चमकदार लहरें उठ रही थी, जैसे झील के अंदर कोई रोशनी छुपी हो। हामिद की नज़र अचानक झील के बीचों बीच पड़ी हुई एक चमकदार चीज़ पर गई। ये एक बड़ा सफ़ेद पत्थर था जो रोशनी की मानंद चमक रहा था। वो ये मंजर देखकर दम बखुद रह गया। यही खजाना होगा, हामिद ने दिल में सोचा और बेइख्तियार इसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही इसने पानी में कदम रखा, झील की सतह पर हलचल पैदा होने लगी। ऐसा लगा जैसे पानी में कोई पोशीदा ताकत जाग उठी हो। मगर हामिद पीछे हटने वाला नहीं था। वो आगे बढ़ा और अपने हाथों को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर चमकदार पत्थर को छूने की कोशिश की। जैसे ही इसकी उंगलियां पत्थर से टकराई, एक ज़ोरदार चमकदार रोशनी हर तरफ फैल गई। ऐसा लगा जैसे आसमान से एक नूरानी किरण ज़मीन पर उतर आई हो। झील का पानी जैसे चमकने लगा, दरख्तों के पत्ते सुनहरी रोशनी में नहाने लगे और पूरा माहौल एक ख्वाबनाक दुनिया में तब्दील हो गया। अचानक रोशनी के बीच से एक साया नमूदार होने लगा। वही सफ़ेद रेश बुजुर्ग जो हामिद के ख्वाब में आए थे रोशनी के दायरे में ज़ाहिर हुए। इनका चेहरा पुरसुकून और आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वो किसी राज से वाकिफ़ हो। हामिद की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। इसकी सांसें बेतरतीब हो गईं और वो नहायत एहतराम से सर झुकाकर खड़ा हो गया। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सफ़र मुकम्मल कर लिया, मगर क्या तुम ख़जाने के राज को समझ सके? ये अल्फाज हामिद के दिल में गूंजने लगे और अब इस पर एक नया राज खुलने वाला था। झील के किनारे खड़े हामिद की आंखें हैरत से फैल चुकी थी। रोशनी में नहाए हुए बुजुर्ग पुरसुकून चेहरे के साथ इसकी तरफ देख रहे थे, जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज फाश करने वाले हों। हामिद ने अदब से सर झुकाकर पूछा, ए बुजुर्ग, क्या ये चमकदार पत्थर वही ख़जाना है जिसकी मुझे तलाश थी? बुजुर्ग मुस्कुरा दिए। इनकी मुस्कुराहट में शफ़क़त और दानाई का इम्तिजाज था। इन्होंने नरमी से कहा, ए हामिद, हाँ, ये वही ख़जाना है जिसकी तलाश में तू निकला था, मगर ये वो सोना या चांदी नहीं जिसे दुनियावी ख़जाना समझते हैं। ये इल्म और दानाई का ख़जाना है। ये सुनकर हामिद का दिल धड़कने लगा। वो खामोशी से बुजुर्ग की बातें सुनने लगा, जो अपनी नरम और गहरी आवाज़ में कह रहे थे, जो इस पत्थर को हाथ लगाता है वो राज मालूम हो जाते हैं जो दूसरों के लिए पोशीदा होते हैं। ये पत्थर महज एक अलामत है इस हकीकत की जो दुनिया में सबसे कीमती है। असल दौलत सोने और चांदी में नहीं, बल्कि इल्म, मोहब्बत और नेकी में है। हामिद ने गौर से इनकी बात सुनी। ये वो चीज़ थी जिसके बारे में इसने कभी सोचा भी ना था। बुजुर्ग ने मज़ीद कहा, अब ये तेरे इख्तियार में है कि तू इस इल्म को दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे या इसे छुपा कर रखे, मगर याद रख, जो इल्म बांटता है वही सच्चा ख़जानेदार होता है। ये अल्फाज सुनते ही हामिद के जहन में कुछ वाज़े हो गया। वो कुछ समझ चुका था कि ख़जाने की तलाश में वो दर हकीकत ज़िंदगी के सबसे बड़े राज को पा चुका था। इसकी आंखों में एक नई रोशनी थी, एक नया अज़म था।
اس نے احترام سے بزرگ کے قدموں میں جھک کر کہا، میں اس خزانے کو صرف اپنے لیے نہیں رکھوں گا بلکہ سب کے ساتھ بانٹوں گا۔ بزرگ مسکرائے اور دھیرے دھیرے روشنی میں تحلیل ہونے لگے۔ چند لمحوں بعد جھیل کی سطح ایک بار پھر پرسکون ہو گئی اور وہی فطری خاموشی لوٹ آئی۔ حمید نے چمکدار پتھر کو نرمی سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا، مگر اب یہ محض ایک پتھر نہیں تھا بلکہ ایک عہد کی علامت تھی، علم اور نیکی کو پھیلانے کا عہد۔ وہ جنگل کے راستوں سے گزرتا ہوا واپس گاؤں کی طرف چل دیا۔ جب وہ اپنے گاؤں پہنچا تو سب حیران تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ حمید کہاں گیا تھا اور اس کے ساتھ کیا پیش آیا۔ حمید نے سب کو اپنے سفر کی کہانی سنائی، درخت کی سرگوشی، چٹان کی پہیلی، روشنی کا راز اور حقیقی خزانے کی حقیقت۔ گاؤں کے لوگ دم بخود سن رہے تھے۔ حمید نے اپنے علم کو چھپانے کے بجائے لوگوں میں بانٹنا شروع کیا۔ وہ بچوں کو نیکی اور سچائی کے سبق دیتا، بڑوں کو ایمانداری اور محبت کا راستہ دکھاتا اور سب کو بتاتا کہ حقیقی خوشی دوسروں کی خدمت میں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ حمید کا نام پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ وہ محض ایک گوالا نہیں رہا بلکہ حکمت اور دانائی کا چراغ بن گیا۔ یوں اس نے نہ صرف خزانے کا راز پایا بلکہ وہی خزانہ خود بھی بن گیا، ایسا خزانہ جو ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔